deliverance ministry. Ini pertanyaan tentang pelepasan ini udahlah. These are called thoughts of fear. Membedakan roh ya. Oke, ini pikiran takutnya. Thoughts of fear. Ya, pikiran ketakutannya. How that you cannot do it. Gimana kita ngatasi? Gimana ya kok nggak bisa? This is not unbelief but doubt. Ini bukan Tidak percaya, ketidakpercayaan, tapi keraguan. Keraguan, because you don't know. Karena ibu nggak tahu jadi ragu ya. Number one, Pertama, you must know that deliverance ministry is not you are the one that deliver. ketahuilah bahwa dalam pelepasan bukan kita kan, tapi kan Yesus dalam diri kita yang mau lepaskan. Jangan takut. Jadi. You don't have to be responsible Kan kita nggak tanggung jawab terhadap That orang you- itu. if to deliver the spirit. Untuk melepaskan roh bukan tanggung jawab kita. Seolah-olah kita, wah ini bukan jangan kita ya. You just surrender to God. Serahkan God, orang ini, serahkan Tuhan. this Ini- person belongs to you. Orang ini kan kepunyaanmu. And the enemy tried to say, yeah, you know, no power. Iblis berusaha duduk, kamu kan ada kuasa udah lama nggak melakukan kalau time. Yeah, but you don't have to. Nggak usah dituduh kan. It's not based on your experience. Bukan berdasarkan pengalaman dulu. It's God's word. Bukan kemampuan kita, ini pekerjaan Tuhan gitu. Is that at that moment, Ya pas saat itu God just want to use you. kan Tuhan mau pakai ibu, dikirim karena Tuhan ingin pakai ibu. It's not about your strength. Jadi ingat bukan kekuatanmu. So Ya. if he doesn't come out, Nah kalau roh ini belum keluar, don't blame yourself. nggak usah salahkan diri. Kenapa kok nggak keluar? You tell the people Katakan pada around, orang-orang sekitar itu, it's not my strength to do it. kan bukan kekuatan saya untuk mengusir ini, It's God's strength. kan kekuatan Tuhan. Don't look at me. Jangan lihat saya. Because the enemy want to put the blame on you that you cannot do it. Tapi iblis ingin nuduh supaya kau tidak bisa. Tapi kan keluar kan? But Number one, skema, you say, Pertama, I am not God. ingat Tuhan ngomong aku ini bukan Tuhan. Number two, aku bukan Roh Kudus. Aku bukan Roh Kudus. Come on, tell the person, saya bukan Tuhan, saya bukan Aku Roh bukan Kudus. Tuhan, aku bukan Roh Kudus. So don't coba use your strength. Jangan merasa kita punya dan gunakan kekuatan kita gitu. Amen. Let's relax. Relax ya, Tuhan yang mau. Even though he don't want to get out, Walaupun rohnya mokong nggak mau keluar, ya, other time lain kali can come out one. pasti keluar itu. Suatu Ya. saat maksudnya keluar. Ya, Yeah, there's a lot of reason. ya banyak alasan. Oke. That's why when you touch on the spiritual warfare, you can learn. Yeah. Okay, let's carry on. Nah kita lanjutkan dengan topik yang kedua yaitu karunia kuasa ya. This is very important here. Ini sangat penting tentang karunia yang kedua ini juga. Yuk. The power gifts Nah karunia kuasa is very important. sangat penting untuk kita gunakan. Ya. The same thing in the power gifts. No, kuasa. Vocal gifts. Oh karunia vokal dulu maksudnya. Tomorrow you talk about power gifts. Yeah? Besok baru karunia kuasa ya kita balik ya. The vocal gifts Karunia vokal has three things. memiliki 3 hal. Yeah, can I see the slide, please? Coba selain ditayangkan ya Oh, tadi. easy for us, yeah. Ya. Karunia bahasa roh, ya. Vocal gifts, yeah. Iya, vokal. Karunia penafsiran, karunia nubuat, dan karunia bahasa lidah. So there are three, yeah. The gift of interpretation, Ada 3 dibagi ya. Pertama karunia menafsirkan bahasa roh, the gift of prophecy, karunia bernubuat, and the gift of tongues. ketiga karunia bahasa lidah. But I want you to focus on the gift of tongues first. Nah, fokus pada karunia yang ketiga dulu, karunia bahasa lidah dulu. You bahasa lidah, you speak in tongues is different from the gift of tongues. Nah, berbahasa lidahnya kita karena penuh Roh Kudus itu beda dengan karunia berbahasa lidah, ya. The Beda. first time when you receive the gift of tongues, Pertama kali waktu terima bahasa lidah, some people immediately God open his mouth and speak. Tuhan langsung buka mulut orang itu langsung berkata-kata. Some people speak already, then later on they feel the tongues. Most people are like that. Banyak kan orang gitu sudah ucapkan baru merasakan. Ya. How have you merasakan sebelum kamu ucapkan? Siapa yang merasakan dulu baru ucapkan? Ada rasa dulu hadirat Tuhan. Baru ucapkan bahasa. Baru kita ucapkan rasa. Tuhan No, hadir. ya, kebanyakan no. Kebanyakan kan tidak kan? But there are some people yes. Tapi ada beberapa iya. Like my mother went to the church, the anointing come and she never speak in tongues Seperti before. mamanya tuh belum pernah bahasa roh, tapi Not yet baptized in belum pernah water. dibaptis dalam roh Still kudus. unbeliever. Belum percaya Tuhan waktu itu. She go to the church. Dia masuk satu gereja, The American speaker speak Mandarin. pembicaranya orang Amerika berbahasa Mandarin. After khotbah, Setelah khotbah, the Holy Spirit come upon my mother. Roh Kudus turun atas ibu saya. First time she open her mouth and speak in tongues. Pertama kali lo buka mulut langsung berkata-kata dalam bahasa lidah. That's special case. Ini kasus khusus memang. But for me, for you, Tapi bagi saudara dan saya, we open our mouth and speak first. kita buka mulut kita ngomong dulu baru merasakan. Correct or not, Brother Sister? Merasakan hadirat Tuhan. How many of you here kamu ucapkan baru rasakan? Siapa di sini Pertama kali waktu kamu pertama bahasa kali lidah. mengucapkan terus merasakan. First time when you receive in tongues.
means you open your mouth, they come out, yeah? Iya. Right? Most of you speak like that. Kebanyakan kita kan seperti itu, berkata-kata dulu bahasa lidah, baru merasakan sesuatu gitu. So that Dalam moment kita. of the manifestation, Nah, saat manifestasi roh itu, that is called the gift of tongues. itu namanya karunia berbahasa lidah, karunia bahasa lidah. As you speak in tongues, Saat kita berkata-kata bahasa lidah, suddenly the gift of tongues come to you. tiba-tiba karunia bahasa lidah itu datang. Ya. And then you begin to open your mouth and begin to speak. Lalu mulai buka mulut kita berkata-kata lain dari biasanya gitu bahasa lidahnya. Ya. Because that is a different kind of tongues. Sebab ini karunia bahasa lidah yang berbeda ya. Normally, anytime I can speak in tongues, if I ask Pak Roy, can you speak in tongues? Saya ya bicara sama Pak Boy ya, bisa bahasa lidah? Bisa? Bisa. Anytime? Setiap saat? Ya pasti ya. Now can you speak in tongues? Bisa. Now can you speak in tongues? Sekarang bisa kan? Sekarang bisa? Bisa. Itu Anytime I can speak. setiap saat saya mau gunakan kan Now I want to speak I can speak. Apa-apa. Ya rutinitas gitu, rutin itu. But speaking in tongues is not gift of tongues. Tapi bukan disebut karunia berbahasa lidah. Ya ada perbedaan. Because the word karunia means venerosis means manifestasi. Nah, ingat karunia berarti venerosis, manifestasi roh, ada kehadiran Roh Kudus gitu loh, kehadiran. But as I speak, I speak, suddenly I can feel the power of God. Tiba-tiba kalau saya berkarunia bahasa roh yang saya ucapkan, saya rasakan kuasa Tuhan turun gitu. When the anointing comes upon you, Waktu urapan itu datang pada you will kita, notice that your bahasa lidah will change. kita kan perhatikan bahasa lidah kita kok beda dari biasanya. Understand? Usually, if the anointing comes, I can go, I speak differently Dengan because the venerosis anointing tadi, comes. urapan bahasa datang, lidah change. tiba-tiba bahasa rohnya berubah ya. Tidak seperti biasanya. You know the power comes. Kita tahu, rasa banget kuasa itu datang. So when this karunia bahasa lidah come upon you, Nah, waktu karunia bahasa lidah itu turun atas kita, it's just like you are inputting the power. kayak ada sengatan listrik tiba-tiba. You are bisa itu receiving datang. things. Kita terima suatu sengatan di gitu ya. You are, God is downloading the gifts. Tuhan lagi download itu karunia rohnya pada kita. You got to be filled, Disalurkan be gitu. filled. Sehingga kita rasakan makin kuat gitu. Until you go ramo ya lah, you so enjoy the ram. Kayak tenggelam gitu, menikmati suatu alam roh itu ya. That's why Paul says, Karena itu Rasul Paulus berkata, I speak in tongues and I sing in tongues. aku berkata dalam bahasa lidah, bahkan bernyanyi dalam bahasa lidah. So he enjoy worshiping. Bermazmur dalam bahasa lidah. Dia nikmati penyembahan dia. And when you are giving the gift of tongues, Bapak Ibu kalau sudah diberikan karunia berbahasa lidah, suddenly God is going to give you some word of knowledge. tiba-tiba kata-kata marifat atau pengetahuan itu tiba-tiba datang. Suddenly you Tiba-tiba can datang. speak a word of prophecy. Tiba-tiba kita bisa keluarkan kata-kata nubuat itu tentang Suddenly God began to open your mouth and want you to speak something. Tiba-tiba Tuhan buka mulut kita, ingin kita sampaikan sesuatu kepada orang yang kita doakan. And sometimes Kadang-kala begini, your tongue change and you're speaking different language. lidah kita mulai berubah, kok seperti bahasa asing gitu, bahasa yang And it beda. happened before people who speak in karunia bahasa lidah, they speak like a person speak in German. Kayak bahasa Jerman kadang-kala gitu. And the Bisa lari speaker, gitu ke sana. the speaker doesn't understand. Orang yang dengar, si pembicara nggak ngerti. And then the Nggak ngerti person, bahasanya. and God used that bahasa lidah to speak to a German lady. Nah, bahasa lidah yang bahasa Jerman ini dipakai Tuhan untuk bicara pada seorang wanita Jerman. And then this German lady goes to the sister Nah, datanglah si wanita Jerman yang didoakan ini kepada yang mendoakan. and speak in German with that lady. Lalu bahasa Jerman dengan orang yang mendoakan ini. And the person said, sorry, I don't understand. Dipikirnya dia ngerti bahasa Jerman. Lu tadi doain bahasa Jerman. Just Sekarang now- gua ajak ngomong kok nggak ngerti gitu. You ask, you are praying in German. Tadi kau doain aku bahasa Jerman. And you Sekarang ask, what are you praying? dia tanya dari orang yang doain ini gini. Kan dia nggak ngerti bahasanya. Dia tanya, tadi saya doain apa? Yeah. Saya doain kamu apa tadi? He said, you are praying, you are calling my name, number one. Pertama, Number kamu sebut nama saya. two, you say that Jesus loves me in Dan German. kedua, kamu pakai bahasa Jerman berkata, Yesus mengasihi aku. You ask me to forgive my husband in Kedua, German. kau minta aku ampuni suamiku dalam bahasa Jermanku. And you call my son name in German. Dan kau sebut nama suamiku dalam putraku dalam bahasa Jerman juga. And Nama this- putranya disebut dalam bahasa This Jerman. person is speaking in the gift of Nah, tongues. ini karunia roh juga, karunia bahasa lidah. Ya. So Kita karunia kesini. bahasa lidah and bahasa lidah is different. Jadi bahasa lidah yang kita gunakan dalam liturgi, dalam doa pribadi itu beda dengan tiba-tiba ada venerosis,
lalu berkarunia bahasa lidah kayak tadi, bisa lari kemana-mana gitu. Amen. Gitu So, loh. Ya bedanya how seperti to do Bapak it? Ibu. Gimana melakukannya? Start spend a lot of time speaking in tongues. Banyak luangkan waktu kita berbahasa lidah, penyembah Tuhan dalam bahasa lidah. Exercise your tongue. Dilatih bahasa rohnya, bahasa When lidah. God come and give you that phanerosis, Begitu tiba-tiba Tuhan datang ya, venerosisnya you datang. open your mouth and speak Mulut mystery. kita mulai ucapkan, mulai misteri-misteri mulai keluar gitu. You get used to it. Nanti terbiasa. Amen. Amin. I usually spend time praying them when the Lord Pak come. Samuel biasa lakukan itu waktu Tuhan datang. I began to enjoy this one. Saya mulai nikmati karunia bahasa lidah ini khusus gitu loh. Ya. You are not only always laba 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 Selalu laba. gitu, raba-raba terus raba-raba. Oh, shikalaba 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 shikalaba. Ya sakalapa. Kamu berubah. Berubah, Kamu metode ya. buka mulutmu, berubah nada. You can go ko kramado kama hiadaka. Hamba se kamu yanta hamba yaku shakapoko. Imba kayanda rombukada. Hanyama ko shikamatako. You can speak differently. Ya beda gitu loh, mulai lari. Ya. Ikuti roh, tapi damai gitu ya. Hallelujah. Ya. Second thing, Jangan takut salah. put in some nada, put in some Kasih tone. nadanya gitu ya. Talk like you're talking to Kayak somebody. bicara pada seorang, kadang-kadang berupa lagu gitu, bisa gitu loh. If I come to Pak Boy say, Misalnya- Pak Boy, how are you this morning? It's a robot. Iya kan robot. Apa kabar pagi ini, Bobo? I better go. Papa, how are you this Boy, morning? apa kabar pagi ini? So I go, Kuramasheka bakara, Ada Honda tanda-tanda bashikaba, yang- Indarabasu, Kumarana yanda bakushike. I put in some tune. Saya kasih nadanya supaya seperti ada lagu kalimat gitu loh. Hallelujah. Ya, datar gitu loh. Ya. You can bahasa lidah scolding the devil. Bisa juga dengan bahasa lidah kita marahi si iblis. Kurabashikara baka, Hupakara, Hikarabana, Shikarabata baka. I can fight the devil like that. Gitu. Hallelujah. Iblis keluar kamu, tak tendang kamu. When you angry with your wife or husband, you can bahasa lidah. Lagi marah sama istri atau suami, bahasa lidahnya nanti Kevin praktek. Kalau lagi marah ya, Nothing wrong man. nggak salah kan dari Hati sudah marah, tapi Roh Kudus ngerti. Oh, Roh Kudus ngerti. He can change your bahasa. Dirubah bahasanya jadi indah nanti. Because I'm feeling sometimes, yeah. Kevin Yeah, yeah. I'm feeling sometimes. kadang-kadang merasaan. But you can change. Tapi dirubah tuh bisa perasaan dengan bahasa roh beda nanti berubah. Give a 5 to person next Ayo to tos orang sebelahmu yuk. bahasa lidah. Bahasa lidah. Enjoy the bahasa lidah. Ya nikmati You can bahasa sing, lidah. you can sing. Bisa sambil nyanyi. If you cannot bahasa lidah, you can sing. Iya, bisa berupa nyanyian. Urabashe, Rabashe. you can tarik. Ditarik. Urabashe, kabandubushe, handarabaso, kandarabashe. You can sing. Ya nggak apa-apa kayak bahasa India nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Enjoy. Nikmati ya, saya jangan puterin. Siapa mau belajar? Siapa mau belajar? Ya, Ya, kembali rumah belajar. kembali ke rumah. Kurabashe, anabashe, anarabashe, garabashade. Jangan takut ya. Ini kok kayak bahasa India, nggak usah mikirin. Haleluya. Nikmati gitu loh. Haleluya. Haleluya. I just came back from Pakistan nation. Oh, baru pulang dari Pakistan. Pantas gitu ya kayak bahasa Oh, the India. Pakistan they speak. Urabah they speak in tongues. Orang Pakistan bahasa lidah. Only one music. Baru satu musik, satu jenis alat. Hallelujah. Amen. Kumaha kumahe. So there are three. Kumaha. Okay, let's carry on. Lalu teruskan ya. The gift of interpretation. Karunia penafsiran bahasa lidah ya. Let's go for the gift of tongues, yeah. Nah, kita lihat dulu The gift of tongues. karunia bahasa lidah tadi dulu ya. Yeah, go for the gift of tongues, yeah. Yeah. Nah, ini. Oh no. Oh, it's the last one. You put it the last itu. Yeah, you put the last one. Okay, the gift of tongues, yeah. Ya, karunia berbahasa lidah. It's designed for New Testament church. Kan itu didesain, dirancang oleh Tuhan untuk kita Dalam jemaat baru. perjanjian baru ya. To do greater works. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar.
Greater work shall you do in my name. Kan Yesus berkata, pekerjaan lebih besar akan kau lakukan di dalam namaku. Lebih besar. Setiap ini lebih Semua besar. berkata, lebih besar. Pekerjaannya lebih Understand? besar. Lebih besar, not lebih dahsyat. Ya, bukan lebih dahsyat. Nobody can more dahsyat than Tidak ada yang Jesus. lebih dahsyat dari Yesus. Ya. For instance, Misalnya begini, today we can fly our plane from here to China in just a daytime. ya sekarang bisa terbang ke China dalam waktu kurang 1 hari nyampe. In Jesus' time cannot. Dalam waktu Yesus mana bisa sehari ke China dari sini jalan kaki naik unta orang. Unless you walk in the spirit, you translate. Kecuali tiba-tiba roh yang tindak gitu. But today we can. Sekarang bisa dalam waktu Lebih besar, ya. Berarti pekerjaan lebih besar kita. Jesus dapat. preached to 5,000. Yesus khotbah 5.000 orang. Today people preach to 100,000. Sekarang orang bisa 100.000 di stadion yang gede. Lebih besar. Itu jangkauannya, skopnya jangkauannya. Now this is a greater work shall you do. That more Yesus means more. berkata, pekerjaan lebih besar artinya lebih banyak jangkauannya. When you speak in tongues, Nah Bapak Ibu, kalau waktu kita berkata dalam bahasa lidah, God can give you more things to do. Tuhan bisa berikan lebih banyak hal untuk kita lakukan. You can have more pelayanan. Sehingga pelayanan kita lebih diperluas. You don't have to cari pelayanan. Nggak usah ngejar-ngejar, cari-cari pelayanan. You enjoy the spirit. Sehingga kita nikmati tuntunan roh, pimpinan roh gitu loh. I don't know why some hamba Tuhan keep on looking for Saya nggak pelayanan. tahu kenapa Mbak Tuhan dia tawar sini, tawar sana, ya cari-cari gitu loh. Nggak ada pun dicari. Sorry, for me no pelayanan Bagi better. saya pelayanan nggak ada lebih baik. Ya. I can enjoy my wife, Saya bisa enjoy my nikmati family. hubungan dengan istri, dengan anak-anak. Why